magkasama kayo isang oras. And then, hello po. Guys, ay, andito po guys si Carla. Pero, syempre, hindi ko yun pwedeng ipakita po sa ating live. Nieves Buson, hello po. Watching from Dubai, hello po. Ma'am Saida Anonuevo, thank you very much po, Tita Saida Anonuevo. Ate CJ Ate Rian Nieva, hello po. Ate Kay, salamat po. Sana po kay Tita Glo, Tita Sal, Tita Janet. Ma'am Linji Sabala, thank you very much po. Ano nabili mo, lo? Pahingi nga. 2 million. 1 sip. Amal naman. 1 zip. At, Yeah. Ate Kay, sarap. Lola Mer, hello po. Sarap. Ha? Ano to? Matcha. Oh, Sabi mo, tikim ka. akin na. Tikim ka. Watching from General Jess, Cavite, Norma Chen, hello po. Hoy, thank you po. Kape ba yun? Kay Tita Julie. Thank you po pala kay Tita Julie. Di pa po binibigay ni Papa John. Sabi lang, di ba sabi ko naman sa'yo ano? Joke lang. Wala pa akong ano eh. Wala pa akong Tita Julie cash. I'm just kidding. Ibigay ko pa yung kay Lolo. No. Kapag Tita Julie. Ah. Vietnam guys, Vietnam. Sige po Tita Julie Santos. Sabi po sa inyo. Salamat po sa paalawan. Andito guys si JJ. Alin Romer, hello po, good evening. Good afternoon, salamat po. Abangan nyo lang guys ang vlog po kay Kalinga Prab. Thank you very much po. Sobrang bisang araw, pag uwi na. Oo nga guys, pauwi na rin kami bukas. Bukas ba yun? Ganito po kami sa mga pasalubong guys. Thank you very much po. Annalyn Romero. Thank you po, Ma'am Aileen Romero. Salamat po. Salamat po, Ma'am Lucy Isa muli. Fake news. My fake news is guys, si Demi Villanueva. Bala ka dyan? Si Dorothy Casaba, mega love shoutout po guys. Tita Josie Jarquillo, hello po. Annie Jor, hello po. Salamat po. Billiones Vlog, hello po. Billiones Vlog. Salamat po. Pasalubong ba? Zinaida Abordo, thank you po. Christina Banatin, shoutout po. Oo nga, daming aswang guys. G lang. Hello po, Tito Earl, thank you po. Salamat po, Caroline Gastas. Parang sinisipon ka na kiloms, pas mo sa malamig. Opo naman guys, okay naman po. Medyo may sipon pa nga po akong konti. Pero, wow! Ano, pasalubong? Hindi naman. Hello po! Ate Kay, shoutout po sa inyo. Rose Borhalo po. Uyo ko rin, hingit ako magkape. Magkakape rin ako. May matcha din yata dyan. Wala po ngayon guys dan, pero makulimlim po guys. Makulimlim guys dito po sa Vietnam. Rainy season po dito. Baka po mamaya. Salamat po. Hello, Joms. Nakabutin ako. Check mo Gcash. Ay, thank you po. Tita, Mama, salamat po. Merry Christmas, Joms Carabels from your solid supporters, Team Kacha. Thank you po. Team J, Original, Just Interested Defender Ladies. Bashes, wag ba kayo? Thank you po, Mama Tess.
check ko nga. Ay, di ko po ma-check pa. I-check ko po mamaya. Ang ano po. Tita Mamu Melissa. Mamu, thank you very much po. Mamaya po, check ko po. Tita Lita Pin, hello Joms, kumusta kayo na agum mo at sa inyong lahat? Enjoy your very moment. Great good memories. Salamat po Tita Lita Pin. Yes po, we're enjoying po Tita Lita Pin. Maraming salamat po. Xin chào. Ma'am Mylene Leroy, hello po. Hello Joms, pasyala po sa team building. Hello po sa lahat po ng team building. Shoutout po sa inyo. Thank you very much po. Xin chào. Hindi ako naka. Di ba kita? Thank you po. Salamat po. Guys, ano nyo na lang guys yung mga aswang, mga fake news. Yun. Thank you very much po. Kapag guys, hindi ko na pinapansin. Pero kasama ako. Ay, di ba? Sama ako, pero ako maano. Hello! Hello! Xin chào! Xin chào, come on! Di ako naka. Xin chào! Xin chào! Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào Việt Nam! Thank you po. Christmas gift! Come on! Oh, you have millions. Payaman guys sa mga tao dito guys. Mga milyon. Mga milyon ang Wala man dito. Thank you very much po. Mamo, salamat po. Ano po sa GCash? Dito si Mamo eh. Mamo, shout out! Xin chào, come on! Pinagsabay mo na. Oo. Pagsabay ko na guys, kasi Vietnamese na ako eh. Oo. Bro, wala siya lang. Masura abay. Thank you very much po. Sicha, ay, thank you po. Dito guys si Kalingap JJ. Quiet lang ako guys pagdating sa sasakyan. Quiet lang ako guys. Quiet lang. Diyan man lang video siya. Salamat po. Di ko rin alam. Ang alam ko, ito yan. Ito ba yun yung inaano? Then, I see. and then this one. Ay, di ko na alam. I don't know. Mahirap pala yung ano yun. Pero kanina pinasok po yan ng ano nila. Grace! Paano to? Ano naman? Ayan. Yan, okay na. Okay na. Thank you. Thank you. This year, you can consider one of those skip. Anak na yun si Tommy. Si Chow. Ano number po? Ayun! Ano na si Xin chào! Wait lang guys. Hello po. Dito lang ako guys. Bawal ako magpaan. Thank you po Tita Lita P. Hello po. Ay ako guys mag-live. Pag-live na lang kaya. Salamat po. Caroline, shoutout po. Madaming Martes. Mr. Fine, hello po. Thank you very much po. Nasaan po mag-isa may bus? Opo. And how you are? Salamat po. Ayun ang ano yung cellphone. Si Rivera, hello po. Just to might ka na sa hindi pagka ng manok. May mga manok po dito guys. Kaso yung mga ano lang talaga. Yung marami. Hindi ako guys makakaano lang. Siguro yung karne talaga. Tapos sa rice hindi rin.
Opo, isang buong araw yata, isang beses lang ako nagra-rice. Tapos more on gulay kasi dito guys. Kaya kumbaga, maubiga kang kumain ng gulay talaga. Tapos mga protein like seafoods, magaling po. Yung chicken, yan. Katatap guys. Salamat po. Namamayit na ba? Opo, na nakapanbagay sa lasa. Meron nga po dito may yung weirdong mint. Weirdong lasa talaga. Sa Vietnam, tulad po nung sa Thailand. Sa mga aswang daw patamsak din. Thank you very much. Opo guys, very healthy living pang Vietnam. Opo, bawi talaga ang pagbalik ng diet po. Thank you very much po. Aida pa na hello po. Salamat po. Lola Lilia Toriga sa hello po. Yes po, mga Buddhist nga po sila dito. Ang religion po dito guys. Actually, sabi nila, hindi, parang 80% daw is Buddhist. So madaming Buddha po dito. Salamat po. Thank you po sa magpa-sponsor. Yun, Tita Ashima, salamat po. Sa ibang grupo, salamat po. Vegetarian na po. Okay. Magkakape lang kami guys. Thank you very much po. Magkakape lang po kami guys. Grabe guys, ang dito. Walang masyado ang dito. Oops. Namatayin pa ng namatayin ng engine. Wala sila na hindi sila babangga. Thank you very much po guys. Siya betam. Uy, thank you. Ay, grabe. Thank you very much. Uy, salamat po. Si Ate Sarah Maybuk. Ay, thank you Ate Sarah Maybuk. Miguel Shara po sa John Car Team Cat sa Team MJ Original and GC International from Mama Ate. Salamat po Mama Ate. Thank you very much po. Nakauntak dito guys ang panahon. Kasi tawag niyan. Siguro malamig din. Malamig din dito. Oh guys, milyonaryo. Pagdating dito guys, milyonaryo kami guys. Oo. Hello James, enjoy your vacation. Salamat po. Salamat po. Po, Mr. Final. Rosario Pedro Jab, salamat po. Tita Rosemary Cadillo, charot po. Hello po sa JC Glamex, hello po sa Team Glamex, Team Hong Kong Ladies, and JC Diamond. Salamat po, Tita Gemma Lambicio. Salamat po sa inyo pong pakulay. Sinja Vietnam, come on. Spice Lupay. Ano yun? Spice Lupay. Hello po, Ma'am Fe. Ate Mia, hello po. Thank you very much po, Tita Edna Latosa. Diyos ito ni Carla Paujan Pinas. Bago siya po si Maymay, Dorothy Casaba, Tita Grace Lipid, Ate Linghoy ko, Tita Mariliuna, Ma'am Felisa, Ma'am Violeta, Ma'am Brodor, Naida, and Cheritan. Thank you very much po. Salamat po. Opo, in-ignore lang naman natin guys. They don't know what's really happening, but it's okay. May mga fake news. It's okay. Oo nga guys. Ewan ko, baka hindi sila masaya guys yung mga basher or hater. Basta kami masaya kami. Thank you po Ate Ichelly. Salamat po.
Mamu, salamat po. Wait lang, check lang din ako. Hindi nga pala dito makaano. Take. Okay na. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you po Ma'am Amani Kiram. Thank you very much po. May katabi po guys si Carla. Kasi katabi ko po si ano. Si tawag din. Si Sir. Si Boss Ian. Dito lang guys si Carla guys malapit sa atin guys. Thank you very much po. Salamat po. Jones pag 50,000 dyan. Magkano dyan sa Pinas? 50,000? Magkano lang ba dito? Di ko rin po alam. Basta ang 1.3 million po dito is almost 4,000. Tama ba? Pinapanood niya natin sa kanila yung mga trend. Tess Biela, hello po. Nantok na naman ako guys. Abangan nyo lang guys ano po niyan. Galinga po. Yung mahaba kasi yung beach na yan. Ma'am Maria Teresa Bartula, thank you very much po. Hindi ko po alam kung magkano tong artista ban. Basta lang sa package siya po kasi guys siya lang ano ng pag ano po ng sponsor po. So wala na kami guys. Ano po guys, halos wala na kami guys ginastos dito ng mga ano lang for personal na lang din. Meron pong nagtutour guide sa amin. Tapos wala na, halos ng itinerary sila na may so halos na may yung breakfast, libre po ang breakfast, lunch and dinner, free na din guys. I mean all in all na po, wala nang babayaran. Thank you po sa mga nag-sponsor. Salamat po. Ang taming lang po namin dito is wala lang sa food. Kung may gusto kaming bilhin, mapasalubong. Kaya maraming salamat po. Oo nga guys siyempre po, Team Azure, ayun. Safe travels, enjoy. Mag-usap po sa Team Azure from Team Chillax. Salamat po GC23. Thank you po Tita Suzanne. Salamat po. Thank you rin po sa ulit po kila Lolo, kila Carla po guys. Ng ticket, kila David yan. And thank you rin po sa pag-asikaso po sa team din po ni Tita ng Team Azure, sa pag-asikaso din po sa amin. And syempre po kay Carla din pagdating po sa Manila. Thank you very much po. Almost all expenses po galing sa sponsor, kaya thankful po kami ang buong team Kalingap po. Salamat po. Pwede ba ako guys? Di goods pala. Tamad ka tayo guys. Salamat po Ma'am Cicha Rivera. Nanto kang guys. Hindi kasi pwede ang salamat po Ma'am Christina Banatin. Salamat po JCF Jom Carfans for Life, Team Baliw, Team Jilwab. Salamat po.
Tito Gemma Lambinicio, salamat po. Na-pray na sila pag Thank you malapit very na much malapit po. na. Ano? Si Rivera, hello po. Nagtitip ka? Salamat po, Ma'am Princess Sarmiento. Thank you very much po. Some live ko po or baka mamaya or kung ano man po. Bagalin ko po yung mga nag-sponsor po. For now, live muna tayo. Di pa kasi ako guys makaan. Inantok ako guys. Alam bang laging full pack ang ano namin po, ang mga lakad namin. Kagabi, kahapon, pumunta rin po kami sa may ano. Sa may Bana Hills. Nakatayo. Thank you po. Salamat po. Dapat po Diyos payagan ka. Salamat po Ma'am Sir Benji. Salamat po. Wait lang guys. Iyak kasi, nag-iyak si Baby Jackson. May Melanie Tamba, salamat po. Lupin yung balat ng ano. Salamat po Ma'am Princess Sarmiento. Thank you po. Yum. Brenda Manoloto, thank you very much po. Ikaw motor dito. Damski, hello po. Huwag tayo maingay na tulog, Joms. Ayan mo. Kulang nga rin po guys sa tulog eh. Ay, may KFC. May pizza Guys, ako. ano namin guys ang ano? Namimiss na namin guys ang ano? Pizza at Bitmin. Namimiss na namin guys ang lutong Pinas, lutong Pinoy. Ay, salamat po. Salamat po sa pakulay. Ma'am Marilyn Ruiz, stay safe and enjoy. Love you, Jones. Ikaw is from Team Musang Pinas. God bless the Team Kalingap Vietnam. Salamat po, Ma'am Marilyn Ruiz. Thank you very much po. Grabe. Salamat po. Yun nga guys, sabi ko nga po, sabi namin, pakambing na talaga kami dito guys. Napanood na yung post ni Alex, kaya nagtawag kaya ni girlfriend. Bali, ayaw po guys, nagpapasage po kami nila Kuya Jens, Kuya PJ, JP, si Kuya Nel, si Tita Edna, si Kuya Val. Goods po guys, nakakaano at sobrang ano, alam mo yung may hot stone. Grabe, maganda sa ano po yung hot stone. Tapos wala, nakatulog na din ako guys kagabi. Kaya gusto ko sana mag guys. Gusto ko pa sana guys mag-live kagabi. Kaso natulog na rin po. Thank you po Tita Susan Cordero. Susan Cordero, salamat po. Thank you very much po. Wait lang po. Ano, 1 terabyte, 125k. Tama ba? 100,000 peso? Yes, 110. 1 terabyte. Yes. Vietnam mouse. Around 100. 2,000 or 3,000. Cheaper, ah? Cheaper. Pwede ba sa gig? Dinagdagan lang niya ng 3,000. Thank you po Ate Susan, salamat po. Thank you po Solid Karato Polar, salamat po. 1 TV. May charger na yun. Ma'am Norma Chan, happy birthday po. Ma'am si Ernst TV, happy birthday ba ni Tita Ma'am si Ernst? Happy birthday po Ma'am si Ernst, salamat po.
Mami Grandma, hello po. Tita Glo, hello po. Ba't maraming Taiwanese sa Pilipinas? Thank you very much po. Okay pa naman ang signal kaysa na. Thank you very much po. Ma'am Nancy Vasconcillo, hello po. Tita Jenny, Tita Mahilig of Las Vegas, Tita Con Sanchez, salamat po sa Team Week, Tita Jaya, Tita Ashma, Tita Con Hortal, Sir Calvario, Tita Lisa of Team Mar, salamat po. Team Jacqueline, yun, kila Mamo din, Team GC23, thank you. Yung iba, sila Tita Ashma, salamat po. Kila Ma'am Lucy Pinisi, hello po. Tita Ana Van, and yun, Tita Little P, Tita Lynn Adams, I'm Sir Lyle, thank you very much po. And madami pa, may more to mention. Lola Lia Torrigosa, salamat po. Yung mga GC, maraming salamat po. Gusto ko muna guys mag-sleep na muna. Mag-live na muna kaya ako guys. What do you think? Opo, salamat po. Sitio Rivera, Singapore. Sana makabalik ko ng Singapore next time. Opo guys, live na lang ako guys mamaya. Tulog muna ako guys, okay? Salamat po. Salamat po. Tita Susin, salamat po. Mamaya na lang ulit. God bless you all po. Bye-bye. Inantok na rin kayo. Thank you po. Salamat po sa lahat ng nagpakulay. Thank you very much. Mamaya na lang po ulit.